يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa Pas kecilin Ya Rahman khalqi maliman a'udhu bihi siwaka indahul lil hadisil amini ya Rabbi bil Mustafa Sidana wa aghfir lana ma mada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وخصوصا إلى روح نبي الله خضر عبد العباس بل بالملكان عليه السلام وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى روح خصوصا معلم هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن علوي الحداد الحبيب عبد الله بن جعفر الحداد الحبيب عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى أرواح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاب الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب الحبيب عبد الله بن إدريس بن هط العطاس وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي
Ya amin. Sebelum kita baca kitab, mari sama-sama kita baca zikir bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli وتب علي رب اغفر لي وارحمني 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 وتب علي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي. سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله سبحان الله الحي القيوم 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 سبحان الله سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله
سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي 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 القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله حي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم سبحان الله الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلبنا الحزين وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Halaman 11, 2 baris dari bawah. Halaman 11, 2 baris dari bawah. Waruya bisanadin jayyidin. Warawa bisanadin jayyidin Sulaiman At-Tabarani. Sebelah kanan, ya, pojok sebelah kanan, halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa qala radiyallahu anhu. Rabbi israh li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Halaman 11, dua baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa bisanadin jayyidin Sulaiman at-Tabarani nisbatun ila Tabariyah ala ghairi qiyasin wa hiya madinatun bisyam. Innal mar'ata la tuaddi haqqallahi ta'ala hatta tuaddiya haqqa zawjiha kullahu. Law sa'alaha wa hiya ala zahri qitbin lam tamna'hu nafsaha. Wa rawa bisanadin jayyidin, dan meriwayatkan dengan sanad yang bagus. Sulaiman at-Tabarani, Asy-Syaikh Sulaiman at-Tabarani, nisbatun ila Tabariyah. Tabarani adalah nisbah kepada kampung wilayah tempat namanya Tabariyah. Ala ghairi qiyasin wa hiya madinatun bisyam, yang mana Tabariyah ini satu kota yang ada di negeri Syam, Syria. Jadi nisbatun ila Tabariyah, namanya Asy-Syaikh Sulaiman at-Tabarani. Tabarani ini nisbah kepada wilayah namanya Tabariyah. Beliau berasal dari Tabariyah. Tabariyah ini salah satu kota yang ada di negeri Syam, Syria. Karena beliau berasal dari sana, makanya di belakangnya disandingkan At-Tabarani. Orang Jawa disandingkan Al-Jawi, orang Sunda As-Sundawi, nah, begitu. Orang Banten Syekh Nawawi Al-Bantani, begitu. Itu ya-nya ya nisbah namanya. Ada huruf ya di belakang At-Tabaraniyu. Ya-nya ya nisbah. Nisbah kepada Tabariyah. Apa yang beliau riwayatkan, innal mar'ata la tuaddi haqqallahi ta'ala. Sesungguhnya seorang perempuan belum dikatakan dia melaksanakan hak Allah hatta tuaddiya haqqa zawjiha kullahu, sehingga dia melaksanakan hak suaminya semuanya. Walaupun ada perempuan rajin ibadah, rajin beramal soleh, akan tetapi semua itu tidak diterima kalau dia tidak taat kepada suami. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau buat anak, Allah redho sama seorang anak kalau orang tuanya redho. Allah murka kepada seorang anak kalau orang tuanya murka. Allah juga redho kepada seorang istri kalau suaminya redho. Allah juga murka kepada seorang istri kalau suaminya murka. Bahkan kunci yang paling mudah perempuan mendapat surga ketika dia meninggal, suaminya redho. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Bila ada seorang perempuan meninggal dunia dan ketika dia meninggal suaminya redha, maka dia mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi kata Imam Sulaiman At-Tabarani,
Beliau meriwayatkan hadis, innal mar'ata la tuaddi haqqallah. Sesungguhnya seorang wanita, perempuan itu belum dikatakan melaksanakan hak Allah. Apa hak Allah? Ibadah, salat, puasa dan lain sebagainya. Hatta tuaddiya, sampai betul-betul dia bisa melaksanakan, menjalankan hak suaminya dengan baik. Gitu. Lau sa'alaha wa hiya ala zahri qitbin. Andai kata suami meminta untuk berhubungan badan atau untuk memerintahkan sesuatu, suami nyuruh memerintahkan sesuatu kepada istri, atau suami ada hajat kepada istri, wahia ala zahri qitbin, walhal istrinya udah rapi di atas kendaraan ingin pergi. Kalau orang dulu kendaraannya pakai ontak, kalau orang sekarang pakai mobil deh, motor, mobil, udah rapi, udah dandan, tinggal pergi doang. Lakinya nyuruh, bagaimana? Lam tamna'hu nafsaha, wajib dia laksanakan perintah suaminya. Itu udah ada di atas kendaraan. Jadi andai kata ada suami memerintahkan istri atau ada hajat kepadanya ingin melakukan hubungan badan, kondisi keadaan istri tadi sudah berada di pelana ontaknya, artinya udah tinggal siap pergi, udah dandan rapi, karena ngelihat istrinya terlihat cantik, ada hasrat keinginan suami, maka dia bilang, ana ada hajat nih sama anti, jangan pergi dah. Wajib dia layani itu suami. Gitu. Paham gak nih? Tapi ada gak bini model begini? Bini udah rapi, udah dandan, cakep, pengen kondangan, ditungguin temen-temennya. Kita lihat dia cakep, masuk kamar, aneh ada hajat nih, bagaimana itu? Ngomel apa nurutin dia? Ngomel-ngomel yang ada. Lo nggak lihat gue udah rapi katanya. Nggak ada waktu apa? Gitu kan? Wajib tuh. Artinya dalam kondisi seperti itu saja, seorang istri wajib nurut sama laki. Gitu. Apalagi dalam keadaan santai, yang hanya sekedar sibuk main handphone, nonton TV, suami nyuruh ngejawab mulu, tolong bikinin teh nih, yalah bikin sampai sendiri. Tolong bikinin kopi, itu kan ada kopinya, air panas sudah siap, tinggal nyetrekin doang, pakai susah bener. Dia mati itu dalam keadaan seperti itu, suaminya nggak redho, itu bisa menyebabkan mati su'ul khatimah. Matinya suami dalam keadaan tidak redho. Jadi sampai kapanpun seorang istri tidak bisa betul-betul melaksanakan haknya terhadap suami. Makanya kita nih laki harus banyak toleransi sama istri, harus banyak membuka peluang pintu maaf kepada istri. Khawatir kalau kita nggak begitu, umur dia sampai kita nggak redho, naudzubillah, Allah pun tidak redho. Gitu. Qala Ibnu Abbasin, berkata Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, atat imra'atun min Khath'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, atat imra'atun, datang seorang perempuan min Khath'am, dari suku Khath'am, ila Rasulillah, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita perempuan datang kepada Nabi. Faqalat inni imra'atun, sesungguhnya aku seorang perempuan yang ingin menikah. Aku perempuan yang masih gadis. Uridu an atazawwaja, saya ingin menikah wahai Nabi. Fama haqquz zauj, sebelum saya menikah, ajari aku apa itu hak suami yang harus aku jalankan.
Begitu pertanyaannya. Kata ini perempuan, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu ingin mengutarakan keinginanku, aku ingin menikah. Fama haqquz zauj? Apa hak suami yang harus dan wajib aku jalankan? Qala inna min haqqiz zauji 'ala zaujati idza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya 'ala zahri ba'irin lam tamna'hu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min haqqiz zauj, di antara kewajiban istri terhadap suami, di antara kewajiban istri terhadap suami adalah idza aradaha, kalau suami ada hasrat, keinginan, ingin berjima dengan istri. Suami ada hasrat, keinginan untuk bersenggama, melakukan hubungan badan. Farawadaha, dia ungkapkan kemauannya. An zahri nafsiha, dia rayu tuh, wahia ala zahri ba'irin, sedangkan istri itu berada di punggung unta, ba'ir unta. Ketika suami ada keinginan, hasrat berjima dengan istrinya, sedangkan istrinya sudah berada di posisi di atas unta, udah tinggal pergi, lam tamna'hu, maka wajib istri melayani suaminya. Turun, kata suami, neng jangan pergi dah, abang ada hasrat nih sama anti. Udah turun, nggak usah pakai ngejawab. Nah itu kata Nabi, di antara hak kewajiban istri, karena ada yang nanya sama Rasulullah. Wa min haqqihi an la tu'tiya syai'an min baitihi illa biidnih. Wa min haqqihi, di antara hak suami, kewajiban istri terhadap suami yang berikutnya, an la tu'tiya syai'an, seorang istri tidak boleh memberi sesuatu apapun yang ada di rumahnya kepada orang lain illa biidnih, kecuali dengan izin suaminya. Dia pengen ngasih makanan ke orang lain, izin sama laki. Dia pengen memberi sesuatu hadiah kepada orang lain, izin kepada suaminya. Walaupun dia pengen ngasih barang, sesuatu hadiah buat orang tuanya, tetap harus izin kepada suaminya. Tuh kata Nabi begitu. Ya. Ini ada perempuan ngumpet-ngumpet ngasih duit buat bapak ibunya, padahal suaminya baik, padahal suaminya dermawan, gak pelit, gak hitung-hitungan. Dia pilih kasih istri. Giliran ngasih orang tuanya ngumpet-ngumpet, giliran sama mertuanya dia gak sayang. Nah ini gak diterima sama Allah. Sedekahnya dia gak diterima. Tetap harus izin kepada suami. Ketika ada seorang istri berkeinginan memberi sesuatu, baik itu hadiah, baik itu pakaian, baik itu uang, baik itu makanan, apa saja, maka dia harus meminta izin dulu kepada suami. Gitu. Fa in fa'alat dzalika, kalau dia lakukan itu, artinya dia memberi sesuatu nggak izin lagi. Ngasih duit buat orang tuanya nggak izin, ngasih pakaian buat orang lain nggak izin, ngasih makanan buat orang lain nggak izin, kanal wizru 'alaiha wal ajru lahu, maka yang dapat pahala suaminya, sedangkan dia dapat dosa. Begitu tuh. Ya. Jadi segala sesuatu perbuatan harus ngikutin syariat. Jangan nurutin nafsu. Nafsu harus ngikutin syariat, jangan syariat ngikutin nafsu. Kan baik tuh, seorang anak perempuan ngasih sesuatu buat orang tuanya, baik gak? Baik. Mulia, terpuji. Tapi kalau dia sudah berstatus istri orang, nggak boleh, harus dia izin dulu kepada suaminya. Gitu. Kalau dia lakukan fa'in fa'alat, kalau dia lakukan juga, yang artinya dia memberi sesuatu tanpa izin suaminya, kanal wizru 'alaiha, maka dia akan menanggung dosa, wal ajru lahu, dan pahala diberikan kepada suaminya. Begitu.
Wa min haqqihi an la tasuma tatawuan illa biidnih. Dan di antara hak suami, kewajiban istri terhadap suami, an la tasuma tatawuan, seorang istri tidak boleh puasa sunnah illa biidnih, kecuali minta izin dulu kepada suami. Ini bulan Rajab, ada perempuan pengen puasa, izin sama laki. Abang, besok saya mau puasa Rajab nih, boleh enggak? Oh silahkan, puasa. Kalau kata lakinya jangan, ana khawatir siang ana ada hajat sama anti, ya udah jangan ngotot, ya. Itu. Udah istri soleha begitu. Sam'an wa ta'atan al-an waras. Aku dengar, aku patuhi, dan aku agungkan perintahmu di atas kepalaku. Itu istri yang soleha. Saya mau nanya, kalau ada perempuan puasa sunnah bagus gak? Bagus gak? Senin Kemis puasa bagus gak? Puasa Rajab bagus gak? Sya'ban bagus gak? Tapi kalau dia sudah berstatus istri orang, artinya istri kita, kalau dia nggak izin nggak dapat pahala. Tuh. Kan puasa Ustaz, iya puasa, tapi jangan ngikutin nafsu. Syariat, nafsu mengikuti syariat, jangan syariat mengikuti nafsu. Kira-kira yang bawa syariat siapa? Engkong kita, Nabi yang ngejelasin, Nabi yang ngasih tahu, dia nyengkek puasa juga. Puasa Rajab nih, istri kita pengen puasa Rajab, dia nggak izin sama kita, nggak asal puasanya, nggak ada pahalanya. Gitu. Fa'in fa'alat ja'at wa atishat. Tuh. Kalau dia puasa juga tanpa izin suami, dia puasa juga, ja'at, lalu dia kelaparan, nahan lapar dia puasa, wa atishat, dia nahan haus, walam yutaqabbal minha, puasanya nggak diterima sama Allah. Paham nih? Ya. Begitu, itu ilmu namanya. Syariat mengatur nafsu, bukan nafsu ngatur syariat. Terkadang ada perempuan, masa iya pengen puasa aja nggak boleh, harus izin suami, kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah apapun itu, mau puasa sunnah Rajab, mau puasa sunnah Tarwiyah, mau puasa sunnah Arafah, mau puasa sunnah Senin Kemis, itu istri wajib izin kepada suaminya kalau dia ingin melakukan hal demikian. Itu dalam hal ibadah harus izin. Apalagi bukan hal ibadah, cuman mubah, sifatnya mubah, pengen keluar nyari makanan. Orang sekarang begitu, kadang-kadang lakinya ada izin kagak nyelonong aja keluar. Lakinya selangkang celinguk nyari bini kemana ya? Ditelepon, begitu diangkat, di mana? Lagi di luar bang, makan pecel lele. Wah, elah. Nggak izin nama lakinya tuh orang. Harus hal yang bersifat ibadah aja harus izin sama suami, apalagi yang sifatnya bukan ibadah. Pengen jalan keluar, pengen ke pasar, beli sesuatu yang akan dimasak, izin. Nganter anak sekolah, izin. Jemput anak sekolah, izin. Jangan semaunya. Repot, dikit-dikit izin, ya ngomong dari pagi, bang, ini banyak keperluan nih anak pengen kerjain, ntar nganter anak sekolah, jemput anak sekolah, ke pasar, minta izin ya bang ya, biar redo. Kalau ayah lupa, izin sama abang, begitu. Paham nih? Ini paham kagak? Pada tidur apa nih? Begitu jawab, ditanya jijing bae sih pada. Fa in fa'alat ja'at, kalau dia lakukan juga, dia puasa juga, wa atishat, dia lapar, dia haus, walam yutaqabbal, itu enggak bakal diterima sama Allah. Wa in kharajat min baitiha, kalau dia keluar rumah, min baitiha, dia keluar dari rumahnya, bi ghairi idnih, tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikatu, maka ini perempuan dikutuk oleh malaikat, dilaknat oleh malaikat, hatta tarji'a, sehingga itu perempuan kembali ke rumahnya,
au tatuba, atau dia bertobat kepada Allah. Dia tobat kepada Allah, dia minta maaf kepada suami, maka malaikat berhenti melaknat. Tapi begitu dia terus menerus seperti itu, berjam-jam dia keluar rumah tanpa izin suami, 2 jam keluar rumah, maka 2 jam itu dia mendapatkan laknat dari malaikat sampai dia balik. Sampai dia balik ke rumahnya, minta maaf kepada suaminya. Wa qala Aliun karramallahu wajha, berkata Al-Imam Ali karramallahu wajha, wa radhiyallahu ta'ala anhu, dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimatu. Suatu saat, kata Imam Ali, saya pernah datang ke rumah Nabi bersama istri saya Fatimah. Kata Sayyidina Ali nih, kata Al-Imam Ali, suatu saat aku pernah datang ke rumah Rasulullah bersama istriku Fatimah. Fawajadnahu yabki bukaan syadida. Begitu aku sampai ke rumah Nabi, aku lihat beliau sedang dalam keadaan menangis. Bukaan syadida, yang tangisannya ini sangat pilu. Rasul menunduk, nangis, meneteskan air mata, seperti anak kecil menangis ingin sesuatu nggak diturutin orang tuanya. Anak kecil pengen beli permen, nangis nggak diturutin orang tuanya, kejar gak tuh? Kejar. Anak kecil pengen mainan, orang tuanya nggak kasih, dia nangis kejar. Itu Nabi begitu nangisnya. Ketika si Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah datang, Rasulullah nangis seperti itu. Faqultu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka aku tanya kepada Nabi, aku katakan kepada Rasulullah, kata Sayyidina Ali, fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah, aku tebus engkau dengan nama ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Fa fida'ak mubtada'un wa ma ba'dahu khabaruh. Kalimat fida'ak itu jadi mubtada dalam ilmu nahwunya. Wa ma ba'dahu, dan kalimat setelahnya abi wa ummi itu jadi khabar. Ada mubtada, ada khabar, ada mubtada, ada fa'il, ada maf'ul. Begitu dalam ilmu nahwu. Ana ufdi laka min huznik wa bukaik bi abi wa ummi li syiddati mahabbati iyyaka. Kata Sayyidina Ali, ceritakan kepada aku wahai Rasul, apa yang membuat engkau bersedih. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, biar aku saja yang sedih, jangan engkau, kata Sayyidina Ali. Lima habbati iyyaka, karena aku cinta kepadamu. Kata Sayyidina Ali begitu, jangan kau bersedih ya Rasulullah, biar saya saja yang sedih. Apa sih kiranya yang membuat engkau bersedih? Malladhi abkak, apa yang telah membuat engkau bersedih wahai Rasul? Itu pertanyaan Sayyidina Ali. Saya ulangi, jadi Sayyidina Ali datang dengan Siti Fatimah ke rumah Rasulullah. Begitu nyampe ke rumah Nabi, beliau lihat Nabi lagi nangis. Tangisannya itu seperti tangisan anak kecil pengen sesuatu tapi nggak diturutin orang tuanya. Sayyidina Ali tanya, ma alladhi abkak, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Apa yang buat Nabi nangis? Lanjutkan minggu akan datang. Wallahu alam bissawab. Cukup ya? Itu. Sebentar, ini ta'lim. Kebetulan saya sangat lelah hari ini. Kemarin banyak kegiatan dari pagi sampai rumah saya jam 11:30. Itu dari pagi tuh. Nggak pulang saya. Sore ada acara di Tambun. Dari Tambun ke Pisangan, dari Pisangan ke Cempaka Putih. Makanya kurang istirahat nih. Tadi pun saya bangun ditelepon sama Bang Holik. 3:30 di telepon saya tuh, karena kita baru tidur jam 1. Jadi pelajaran sedikit, pulang dari sini saya pengen istirahat dulu, karena nanti jam 10 saya ngajar lagi di Cipinang Ciplak. Di Cipinang Ciplak nanti pengajian umum, itu jam 10. Nah, itu saja maklumatnya. Mohon maaf kalau hari ini pelajaran cuma sedikit, tapi yang namanya penasaran lanjutkan minggu besok. Penasaran kan? Apa yang buat Nabi nangis? Nah, lanjutin minggu besok. Insya
insyaallah. Bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna nas'aluka min khazaini fadlik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min galabatid din wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatadil 'ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Syukran. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Alaihi wasallam.